guys, kembali lagi dengan channel Tutorial. Kita main Brawl guys. Jangan lupa like dan komen atau subscribe minimal. Aduh, ini demam cok. Body, itu bahaya kalau ada flash ini. Eh, eh, bukan gue, bukan gue bang, bukan gue, bukan gue, bukan gue, lagi nonton juga bang. Alay, bilang aja kesel bang. Adik, kamu nemuin marketnya di mana, Won? Skip aja dulu. Eh, apa-apa. Tidak tahu. Nama bot lah, gue. Sebut-sebut. Itu jalan ke bawah aja lah. Jalan dulu di belakang. Weh, hei. Sapi, hei sapi. Gas, 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 oret, gas. Gas, oret, gas, gas.
Lama betul. Hilang dia. Siapa? Ada. Gimana ya dikasih ya? Mana nih hijau nih. Hijau mana hijau mana tuh hijau? Yes sir. Oke guys, sampai sini aja konten kita hari ini. Lanjut besok, oke? Bye.